Ayun sir, mangga. Kaya malaki frontage yun sir. Ha? Pitong post yung frontage. May bahay doon daw dyan. Yun pala yung sinasabi. Tapos yung mangga na yun. Yan, yung mangga na yan. Tapos yung mangga na yun, dalawa yun. Tapos yung kawayan na yun ng... Po ang aming first project. Mabatang farm lot. Sa mga interesado po magbenta, kontakin nyo lang po kami ni Mr. Alan Pantaleon. Yan po, tabing daan. Napakaganda. Yeah.